आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले एक वीलॉग में हम खाने के आदाब के बारे में पढ़ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाना खाने के क्या आदाब सिखाए हैं। एक तो आपने सबसे पहले हाथ धोने हैं, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाना शुरू करना है और कोशिश करनी है कि आप दस्तरखान बिछाकर ज़मीन पे चादर बिछाकर और ऊपर दस्तरखान बिछाकर फिर खाना खाएं। और फिर खाने के बाद के भी आदाब सिखाए हैं कि आपने हाथ पहले चाटने हैं फिर उनको धोना है और अपने बच्चों को भी ये हमने सिखाना है। और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद खाने का ये तरीका बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की खुद रोटी नहीं खाई थी और जो आटा भी या गंदम या जो भी पीसी जाती थी सिर्फ उसको फूंक मार के साफ़ कर लेती थी जो हम आयशा या जो भी हमारी माएँ थीं, और वो बग़ैर उसको छाने उसको पका के उसी तरह खाते होते थे। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक क्या थी। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तलबीना जौ का दलिया यानी जौ का दलिया दिल के मरीज़ों के लिए राहत बख्श और गम को हल्का करने वाला है। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दर्जी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर मदऊ किया जो कि उसने खुसूसी तौर पर तैयार किया था। मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। उसने जौ की रोटी और शोरबा पेश खिदमत किया जिसमें कद्दू और खुश्क किए हुए गोश्त के टुकड़े थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लेट के किनारों में कद्दू तलाश करते हुए देखा। चुनाचे मैं उस रोज़ से कद्दू पसंद करता हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बकरी की दस्ती आपके हाथ में है और आप इससे काट कर तनावल फरमा रहे थे। इतने में आपको नमाज के लिए आवाज़ दी गई तो आपने इस दस्ती को और उस छुरी को जिसके साथ आप काट रहे थे रख दिया, फिर खड़े हुए और नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया वज़ू नहीं फरमाया। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ें और शहद पसंद फरमाया करते थे। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना से सालन तलब फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया, हमारे पास तो सिर्फ़ सिरका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मंगवाया और उसके साथ खाना खाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सिरका बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन है। सुबहान अल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ककड़ी के साथ खजूर तनावल फरमाते हुए देखा। सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी अपने साथी की इजाज़त के बग़ैर दो खजूरें एक साथ ना उठाए। सही मुस्लिम की हदीस।
حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ گھر جس میں کھجوریں نہ ہوں تو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان ہے، نہ جادو۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالیہ کی اجوا کھجور میں شفا ہے اور وہ زہر کا تریاق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ہم پر ایسا مہینہ بھی آتا کہ ہم اس میں چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے، ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا، البتہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تھا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے 2 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، ان 2 دنوں میں سے ایک دن کھجور ہوتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم نے 2 سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی شکم سیر ہو کر نہیں کھائیں۔ یہ دیکھیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ خوراک، جس میں سب سے پہلے تو جو کا دلیا ہے، پھر اس کے بعد شہد ہے، پھر کھجوریں ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چنے آٹے کی روٹی وہ تناول فرمایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ کو بھی بہترین سالن قرار دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کا استعمال آپ بھی اپنی خوراک میں بڑھائیں تاکہ ہماری صحت بھی اچھی ہو، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ قوی مسلمان جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اپنی صحت کو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں عبادت کرنے میں آسانی ہو اور ہمارے جو دینی احکامات ہیں ان پر بھی چلنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو اور ہماری صحت بھی اچھی رہے، الحمدللہ۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔